بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد دلنا على كل خير وأرشدنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وسلامة عقبانا، وحذرنا من كل شر. فجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الجزاء، فدلنا على ما فيه صيانة للدين، وهو النكاح. فالنكاح فيه خير كثير، نعم، فيه إعانة على تقوى الله سبحانه وتعالى، فيه مجاهدة النفس بالقيام بحقوق الزوجة، فيه حدوث الذرية، حصول الذرية من أحد النيات النكاح، حتى لبقاء النسل الإنساني فتكون نسمة تذكر الله. وكان السلف الصالح ينون ذلك بأن إذا خرج من نسلك نفس تذكر الله وتلك نية صالحة، فكل ما يعمل ذلك الولد وأبناء من عمل صالح أنت السبب فيه، وتكون أعمالهم كلها في كفة حسناتك. نعم. وكسر الشهوات، فإنه لا ينظر إلى حرام ولا يفعل إلى حرام، لأنه قد صان دينه بالنكاح. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد أحصن شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. الله يجعلنا وإياكم من المتقين لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويحفظنا ويكرمنا وإياكم بزوجات صالحات وذريات مباركات يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang besar, sebagaimana balasan sebaik-baik balasan seorang umat terhadap nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kita terhadap apa yang di dalamnya terdapat kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita, dan kebaikan akhirat kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita terhadap segala keburukan yang akan membahayakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita terhadap pernikahan, karena dalam pernikahan di situ ada kebaikan di dalam agama. Di dalam menikah tersebut ada penjagaan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nikah ada di situ al-qiyam bi huquqi zaujah, melaksanakan hak-haknya istri. Di dalam pernikahan di situ ada didapatkannya keturunan. Ini adalah beberapa niat-niat dari pernikahan. Para salafus saleh mereka meniatkan hal tersebut. Tatkala mereka menikah, mereka memiliki niat agar memiliki anak, memiliki keturunan yang mana keturunan tersebut adalah jiwa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut akan menjadi seacap kali anak tadi berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua kebaikan itu ada pada timbangan baik orang tuanya tersebut. Di dalam pernikahan tersebut ada kasru syahwah,
memecahkan syahwat, menghancurkan syahwat. Syahwat seseorang tatkala melihat kepada yang haram, melakukan perbuatan yang haram, di dalam pernikahan tersebut menghancurkan daripada syahwat tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, siapa orang yang menikah maka dia telah menjaga syatra dinihi, setengah daripada agamanya. Karena pernikahan adalah separuh daripada agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan doa-doa beliau tadi yang begitu banyak, semoga Allah mengabulkan daripada doa-doa tersebut. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومن سعيه الابن الصالح الذي أحسن تربيته وأحسن تعليمه وأحسن أدبه، فإنه ما يفعل من خير من حسنات تصل له إلى قبره فيكون له نصيب من ذلك كله. ابن صالح مسلم كيف إذا كان على تقوى على خلق حسن، وذاك الأجر أعظم إذا كبر وكان على هذه المثابة قرت عينه به في الدنيا وفي يوم القيامة. فبر بأبيه في حياته وبعد مماته بر أعظم بأن يزوره ويهب له من الحسنات والأعمال الصالحات ويتصدق عنه ويستغفر عنه. ذاك هو من أكبر الفوائد العظيمات. فإذا قدر الله له الحياة فإن مات صغيرا كان له ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. فإن الأولاد الصغار يؤمر بهم الجنة فيأخذ كل واحد منهم بثوب أبيه بثوب أمه حتى يدخله الجنة ما شاء الله، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المولود الصغير يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل على باب الجنة ممتلئا غيظا وغضبا، يقول ليش هذا الطفل الصغير لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي. شوف كيف المثل العظيم، لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي، فيقال ادخل أبويه معه الجنة، فيكون هذا الطفل الصغير الذي مات سببا لدخول الأب والأم إلى الجنة. فالله يوفقنا وإياكم لزوجات صالحات ويبارك في الذريات ويجعلها ذريات مباركات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seorang manusia kecuali dia berupaya. Termasuk daripada upaya manusia tadi, daripada amal kebaikan yang dia lakukan adalah tarbiyah anak-anaknya, tarbiyah keturunan-keturunannya. Bagaimana seorang tatkala memiliki anak yang telah terdidik, yang dididik olehnya, dia memiliki kebaikan agama. Orang menjadi orang yang saleh, bahkan juga menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki. Bagaimana pula juga tatkala orang tadi memiliki anak yang pada dirinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia akan berbakti kepada orang tuanya di masa hidupnya dan setelah meninggalnya orang tuanya tadi, dengan dia selalu membacakan Al-Quran, dengan dia selalu beramal kebaikan untuk orang tuanya, dengan dia selalu bersedekah yang dikirimkan pahalanya kepada orang tuanya. Ini adalah sebuah anugerah bagi seorang anak, bagi orang tua tadi. Apalagi tatkala seseorang memiliki anak, kemudian anak tadi meninggal di masa kecilnya, meninggal saat kecil, maka
jika orang tuanya tadi hendaknya dia bersabar dan dia diberi kabar gembira oleh Nabi SAW bahwasanya seseorang yang memiliki anak dan meninggal di masa kecilnya, maka anak tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Anak kecil tadi dimasukkan ke surga. Dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke surga. Maka anak-anak kecil tadi berdiri di pintu surga, tidak masuk. Disuruhkan masuklah ke surga. Maka anak-anak kecil tadi mengatakan, aku tidak akan masuk surga sehingga kedua orang tuaku bersamaku. Maka kemudian disuruhkan, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka ke dalam surga. Ini adalah sebab keberuntungan orang tua tadi, karena sebab anak-anaknya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita memiliki istri yang salihah, memiliki dzurriyyah, keturunan-keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beruntung di dunia dan di akhirat. كان بعض الصالحين يعرض عليه الزواج فيقول آتي لك بزوجة إن شاء الله تنجح منها ذرية، فكان يفضل التفرغ للعبادة. فذات ليلة قام من نومه مذعورا وهو يقول يلا زوجوني. فسألوا عن ذلك، لماذا؟ قال لعل الله أن يرزقني الولد الصالح. البارحة رأيت كأننا في الموقف ونحن في عطس شديد وكرب شديد، والولدان الصغار هذا لا يتخللون الجمعات الكثيرة وعليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب، يسقون الواحد بعد الواحد، وبعض الناس ما يسقونهم، فمد يدي يلا اسقوني فإن العطش قد أجهدني. فقالوا له ليس لك فينا ولد، أنت ما حد ولد لك عندنا، نحن إنما نسقي آباءنا وليس لك ولد فينا. فقال لهم من أنتم؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين، من مات من أطفال المسلمين. هذا الفضل العظيم. فمن كان له ولد فليحمد الله ويشكره ويربيه التربية الحسنة ويعلمه القرآن وشرع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن له ولد فيسأل الله أن يكون له ولد. فما أعظم الدعاء، أعظم وسيلة لمساعدة نفسك ولمساعدة أهلك ولمساعدة إخوانك المسلمين سواء في فلسطين أو في أي مكان. إخوانك المجاهدين يحتاجون إلى دعاء، هذه أعظم مساعدة. تتحرى أوقات الإجابة للدعاء لهم بالفرج وحصول النصر. فادعوا لإخوانك المسلمين، فإن هذا يستطيع كل أحد إلا الذي لا يبالي بإخوان المسلمين. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فادعوا. أردت الولد أقول في آخر الليل ساعة تستجاب فيها الدعوات ما شاء الله. وأكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار الإكثار منه سبب في حصول الذرية الصالحة. وأكثر من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، وقل بعد كل فريضة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 10 مرات، تحصل لك الذريات الصالحات بإذن الله سبحانه وتعالى. Dahulu ada sebagian orang soleh disodorkan kepadanya untuk menikah, maka dia tidak memenuhi daripada permintaan tersebut karena dia fokus di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian malam, di suatu malam kemudian setelah itu
seorang soleh tadi bangun dari tidurnya dalam keadaan takut, berkeringat, ketakutan. Kemudian besok harinya mengatakan kepada orang-orang untuk menikahkan dirinya kepada orang yang tadi menyodorkan daripada pernikahan untuknya. Nikahkanlah diriku, semoga nanti aku dengan pernikahan ini memiliki keturunan. Karena sesungguhnya tadi malam aku telah bermimpi seakan-akan ada di hari kiamat, di padang mahsyar, semuanya ketakutan. Kemudian ada beberapa anak kecil di suatu tempat yang tempat khusus, mereka membagikan daripada air kepada orang-orang. Kemudian orang tadi meminta air karena sangat kebutuhan dengan air Mekah. Kemudian anak-anak tadi tidak menolak daripada permintaan itu. Kenapa? Karena kata mereka, kami adalah, ditanyakan, siapa kalian? Kita adalah orang-orang yang meninggal dari anak-anak kecil kaum muslimin, menjadi penyelamat bagi orang-orang tua mereka kelak di hari kiamat. Maka lihat, coba lihat bagaimana orang saleh tadi kemudian yang awalnya tadi tidak menolak permintaan tawaran untuk menikah, kemudian dia menikah agar apa? Agar kelak dia memiliki keturunan. Seseorang apabila memiliki keturunan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk dia syukuri. Jika seseorang belum memiliki anak, maka berusahalah, berikhtiarlah dengan berdoa, sering-sering berdoa di waktu-waktu yang dikabulkan. Di situ doa cepat dikabulkannya doa di dalam waktu tersebut. Terutama di malam hari. Dan doakan pula di waktu-waktu istijabah tersebut, di mana di situ dikabulkan di dalamnya doa. Doakanlah untuk saudara-saudara kita sesama muslim, khususnya saudara-saudara kita di Palestina di sana. Karena sesungguhnya seorang muslim dia peduli untuk mendoakan daripada saudara-saudaranya, kecuali orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan umat Islam. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang tidak perhatian terhadap urusan umat Islam, maka dia bukanlah termasuk golongan kami. Dan orang tadi hendaknya dia juga memperbanyak daripada istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu sahur, di waktu sebelum subuh. Dan hendaknya dia juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia membaca daripada ayat berikut, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, sebanyak 10 kali. Maka insyaallah Allah akan memberikan kepadanya keturunan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب، ويتقي الله سبحانه وتعالى العبد في زوجته
فإن كل زوجة لا بد أن يكون فيها نقص، فعلى الزوج أن يعتني بها، وإذا كان هناك نقص فيها ينبهها ولا يغضب سريعا عليها، فإنها هي الحرث للولد، وهي الممرضة عند المرض، وهي المعينة في النوائب، وهي الطاهية للطعام، وهي المطهرة للجنان حتى يبقى القلب متعلق بالرحمن ومتفرغ لاتباع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي كل من نظر إلى امرأة وعجبه شيء فيها أن يذهب إلى زوجته فورا وأن يجامعها، لأن ذلك يدفع وسواس الشيطان. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا انتشر ذكر الرجل ذهب ثلث عقله. كيف هذا؟ ثلث عقله. إذا ما في تقوى الله بيقع في الحرام. والمرأة أشد شهوة، فلهذا نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الدخول على المغيبات الذين غاب عنهن أزواجهن. لا تدخلوا على المغيبات، انتبهوا، على المغيبات اللواتي غاب عنهن أزواجهن لا تدخل عليهن. إذا بتدخل عليهن لابد أن يكون معك رجل آخر أو امرأة أو زوجتك أو أختك أو بنتك تدخل عليها لقضاء الحاجة، لا بأس، لكن لا تدخل لنفسك أنت عليها. لما؟ قال ليش هذا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله عاني عليه فأسلموا منه. وفي رواية فأسلم، أي خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل أسلم. أسلم أي شيطان، فأسلموا أي أسلموا أنا منه. فهم. وسيد المعصومين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله الحفظ من هذا، وهو سيد المعصومين، هو الذي علمنا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ونفسه ما فيها شر، لكن تشريع لأمته. ومن شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر قلبي، ومن شر مني. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل هذا، سيد المعصومين محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي. وهو سيد المعصومين، لكن ينبه أمته دائما إذا إنسان غلبه شيء من هذه الأمور يلتجئ إلى الله، فإذا وقع في زلة يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نخاطب الشباب بما خاطب به النبي محمد صلى الله عليه وسلم شباب أمته: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما أدري من أين جاءت الأفكار في هذا الزمان، وكل من الشباب يقول أنا بأكون مستقبلي، حتى تأخرت زواجاتهم إلى ما فوق 30، وبعضهم أعرض عن الزواج واستكفى بما يراه في السوشيال ميديا والعياذ بالله. فإن هذا شيء لا يرضي الرحمن ولا يرضي حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد الحفظ لأبنائه فليبادر. لكن الآباء والأمهات قد افتتنوا اليوم، يريدون شابا وظيفة راقية ذا مال، ما ينظرون للدين. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نحن الآن نعيش في زمن الفتنة، هذا السبب، التغالي في المهور، تكون في الأرض فتنة وفساد كبير. نرى كيف الآن قد انتشر ذلك البلاء والوباء من سوء الأخلاق، من سوء السيرة، والعياذ بالله، حتى في المدارس والمعاهد والجامعات، كل ذلك لأن ما هناك تربى التقوى من الصغر في القلوب، ولا هناك إعانة، حتى ظن الناس أنه لا بد أن يتزوج إلا إذا تخرج.
إذا كان خاف على نفسه، خاف على دينه، وعنده الاستطاعة أو والده عنده الاستطاعة يزوجه حتى يفطر على الحلال، ولا يفطر على الحرام بعدين يتزوج. وهذا المصيبة في هذا الزمن. فأنا نقول للشباب في هذا الزمان يتقون الله دائما ويتذكرون وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه أشفق بنا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما استطاع الزواج فليتحصن بالله، فيحرص على أن يأتي بكل يوم صباحا ومساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، حتى يكون ذلك حفظا له، ويأتي بهذا الذكر المبارك الذي يكون فيه وقاية له من الشيطان وكفاية، وهو بسم الله بسم الله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شيطان يقول للآخر عليك بفلان، قال كيف أعمل به وقد كفي ووقي، خلاص ما حد يقدر عليه. فيتحصن بالله الإنسان من الشيطان في كل صباح في كل مساء دائما، ويستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا ترك الشر مخافة الله لذة أو شهوة تركها لله يعوضه الله بلذة أعظم منها في الدنيا وفي الآخرة. فالله الله في التقوى. فالإنسان إذا هناك سبب يدخل عليه البلاء منه يغلقه، هذا الباب، هذا الجوال، هذا يدخل عليه منه بلاء، يغلقه وخلاص وارتاح منه. كما إنسان كثير يقول بغى الولد، وهناك ما وجدوا كثير الآن بأسباب كثرة استخدام الجوالات، كثير مانعة من حمل النساء أو تشوهات في الأطفال، فإنها ذبذبات تؤذي الظاهر وتؤذي الباطن. كذلك كثرة أكل الدجاج هذا الآن المستخدم فيه الكيماوي الآن، هذا كثير من النساء يعني ما حمل بسبب هذا. فيأكل الأكل الطبيعي فإنه إن شاء الله ويتسبب، سواء كان سبب روحاني بالقراءة أو سبب طبي من حيث لا يستعمل كيماوي ولا غيره، في حصول الولد وفي حصول العافية، فيحصل له بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتوسل بدعاء الصالحين، ففي دعائهم بركة وخير. والله إن شاء الله من له نية صالحة في أن يكون له ولد صالح يرزقه الله الولد الصالح بعافية وسلامة ورزقا معينا له على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزوجة قوت على التحكيم. قوت يعني تقوية للروح وتقوية للجسد، على التحكيم وصفاء للقلب على التطهير. Istri adalah makanan pokok bagi makanan pokok alat tahqiq yang sebenarnya, karena menjadi penguat baik penguat ruh atau penguat jasad. Seorang istri tidak lepas daripada kekurangan, pasti ada saja kekurangan daripada kekurangan. Akan tetapi hendaknya si suami tadi memaklumi daripada kekurangan istri dan memperhatikan akan hal itu, karena sesungguhnya seorang istri itu adalah
seorang yang membantu dia tatkala dia dalam kesusahan. Seorang istri banyak sekali jasanya terhadap suami, karena dia adalah yang mendidik anak-anak, dia yang menyiapkan makanan. Kesempatan bagi seorang suami untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keperluan-keperluannya telah dilaksanakan, dipenuhi oleh istrinya tadi. Maka jika seseorang melihat perempuan di luar, perempuan yang bukan mahramnya di luar, hendaknya dia segera pergi kepada istrinya dan segera berhubungan badan dengan istrinya, karena sesungguhnya dikatakan apabila kemaluan laki-laki itu telah ereksi, maka hilang darinya sepertiga sulusa agli. Dia datang kepada istrinya untuk mendatanginya, maka sangat tidak dianjurkan bagi seorang untuk masuk ke rumah seseorang yang mana di situ ada perempuan yang suaminya tidak ada. Karena ada di situ seorang tadi, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Di antaranya beliau mengajar, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku, kejelekan nafsuku, wa syarri sam'i, dan kejelekan pendengaranku, wa syarri basari, dan kejelekan penglihatanku, wa syarri maniyi, dan dari kejelekan maniku. Ini Nabi SAW sendiri berdoa dengan doa tersebut dan mengajarkan kepada umatnya. Di antara doa Nabi juga, Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, bersihkan hatiku dan jagalah kemaluanku. Lihat bagaimana doa-doa tersebut. Nabi SAW berdoa dengan doa-doa tersebut dan mengajarkan umatnya akan doa tersebut. Dan kita sekarang yang kita ajak bicara sekarang adalah pemuda-pemuda. Kita khitabi, kita berdialog dengan pemuda-pemuda. Yang kita ajak bicara sekarang adalah pemuda-pemuda. Bagaimana agar mereka menjaga daripada agamanya, menjaga daripada dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah sasaran syaitan, khususnya dalam masalah syahwat ini. Saya tidak tahu, kata beliau, bagaimana ada pemikiran di zaman sekarang, orang yang berpikiran bahwasanya dia masih memikirkan untuk menciptakan masa depannya. Saya persiapkan dulu masa depan saya, sehingga dia mengakhirkan pernikahannya tadi, tidak menikah sampai di atas umur 30 tahun. Dan dia mencukupkan diri daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sosial media ataupun di HP-nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau semuanya ada datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian telah ridho pada diri laki-laki tadi agamanya, memiliki agama yang baik, maka man tardawna dinahu
وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. Maka nikahkanlah dia dengan putri kalian. Kalau tidak kalian lakukan, maka akan terjadi kerusakan di atas bumi ini. Dan kita telah melihat bagaimana fitnah yang begitu besar di zaman ini. Fitnah daripada mahalnya mahar, saling membuat mahal daripada mahar pernikahan. Dan lihat bagaimana kerusakan di antara pemuda-pemudi zaman sekarang, baik di madrasah ataupun di perkuliahan dan di sekolahannya. Karena apa? Karena mereka tidak dididik atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berpikiran bahwasanya menikah itu waktunya nanti kalau sudah lulus daripada sekolahnya baru ini waktunya menikah. Tidak, kata beliau. Kalau semuanya seorang tadi sudah butuh dengan pernikahan, maka hendaknya dia menikah meskipun dia belum selesai daripada sekolahnya. Dan kita sekarang berdialog, kita mengajak bicara kepada pemuda-pemuda di zaman ini dengan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena Nabi adalah orang yang paling kasih sayang terhadap kita. Bahkan dari orang tua kita, dari keluarga kita, dan dari orang-orang yang mencintai kita, Nabi adalah orang yang paling mengasihani kita daripada mereka. Apabila seorang tadi masih belum dimudahkan untuk menikah, maka hendaknya dia memiliki wirid-wirid untuk menjaga dirinya daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia membaca zikir setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 100 di pagi dan 100 di petang, di sore atau malam. Maka ada itu zikir menjadi penjagaan untuknya daripada syaitan, akan menjadi benteng untuknya daripada godaan syaitan. Kemudian zikir berikut, bismillah, ya'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Siapa orang yang membaca zikir tersebut, maka dia telah dicukupi dan dia telah diberi wafa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan syaitan akan mengganggu dia, maka tidak berdaya syaitan. Bagaimana aku bisa mengganggu seseorang yang telah dicukupi dan diberikan wafa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya pemuda-pemuda, kita mengajak bicara pemuda-pemuda khususnya, hendaknya dia selalu menanamkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan syahwatnya, syahwat haram, untuk melakukan hal yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kelezatan iman. Sementara kesyahwatillah ma'dallah sya'alawatul iman wa ladzatun fid dunya wa ladzatun fil akhirah. Maka Allah akan menggantinya dengan rasa manis keimanan dan kelezatan di dunia, kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat kelak. Hendaklah seseorang menutup sebab-sebab untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melihat hal-hal yang tidak pantas di HP atau di TV. Karena sesungguhnya terlepas itu adalah bahaya agama, itu adalah membahayakan daripada kesehatan. Karena sesungguhnya di dalam HP tersebut apabila sering
digunakan khusus, apalagi digunakan oleh anak kecil, di situ memancarkan sebuah radiasi yang membahayakan daripada otak seseorang. Dzab-dzabat, ada radiasi negatif yang terpancar daripada HP tersebut yang akan membahayakan tubuh seseorang, kesehatan badan seseorang. Juga terutama putri, seorang anak perempuan juga menjauhi daripada memakan ayam yang telah dijual di pasaran, karena sesungguhnya ayam-ayam tersebut telah diberikan bahan-bahan kimia yang mana di situ akan merusak daripada kesehatan seseorang tadi. Hendaknya dia itu memperhatikan agar makanannya makan makanan yang alami, sehingga di situ adalah sebab daripada kesehatan badannya. Dan juga selain daripada memperhatikan kesehatan, sebab daripada kesehatan badannya, dia juga memperhatikan daripada sebab untuk rohaninya dia dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang diberikan niat yang saleh, dia niat saleh, dia niat yang baik untuk menikah, maka Allah akan memberikan dia istri yang salihah dan memberikan keturunan untuknya, keturunan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. فنعمة الولد نعمة عظيمة، لكن بعض الناس يجحد هذه النعمة، تحبل زوجته فيقول لها أسقطي هذا الجنين، أو هي تقول لا، تريد أن تحافظ على جسمها، يقول لا خلاص أريد أن أسقط هذا الجنين، سواء قبل ال4 أشهر فذاك أو بعدها، فذاك إثمه أعظم. ولذلك لا يجوز الإجهاض وهو إسقاط الجنين. هذا الشكر نعمة لله سبحانه وتعالى. وما أدري من أين جاءت الأفكار الآن هذه، كل يريد أن يكون له 2 أو 3. لا، الله سبحانه وتعالى ما وضع النطفة في الرحم وأراد أن تكون منها ولدا إلا وهو قد حصل لها رزقا ومعونة للأم في الحمل، فهو الذي خلقه في الرحم، وهو الذي يتولى رعايته وحفظه ورزقه إذا خرج. قبل نحو سنة، قبل عامين تقريبا، كلمني بعض الأخوان وقال لي إن زوجتي حامل، وذهبت إلى الطبيب فقال لها هذا الجنين لا يمكن أن يسلم، فالأفضل أن تسقطيه. فقلت له توكل على الله، فإن هذه نعمة من الله، وأعطها الطعام المناسب والفيتامين والبروتين الذي يليق بها الطبيعي، وإن شاء الله يكون الحمل على خير ما يرام. والحمد لله تم الحمل وخرج الجنين، وكان ذلك المولود أفضل من إخوانه ال4 المتقدمين شكلا وخلقا وخلقا. فلما يراها الآن يتذكر كيف أنا كنت بأسقط هذا الجنين، كيف بأسقط قطعة مني. هذا شكر، شكر لله، أنعم الله عليك بهذه النعمة. وهذا الإجهاض هذا أفكار ليست جيدة. نعم، إذا تيقنا يعني ذلك، تيقنا المضرة في الأم، هذاك مسألة أخرى. لكن كثيرا الآن من الأطباء يتساهلون، بل يأمرون بإسقاط الجنين، وهذه حالة واقعة حال. فتبين أنهم لا ينطقون هذا لكثير من الأطباء عن علم، لكنهم عن وهم. إذا شافوا هذه المرأة قد ولدت مرات فقال لها لا يكفي هذه، الله هو الذي يعينها. فلهذا ما ينبغي الاستعجال بالعمليات، فإن العملية هي التي تتعب
المرأة. لكن الولادة الطبيعية تكون لها معونة من الله سبحانه وتعالى، ما عليها إلا أن تتبع التعليمات من أهل الخبرة الذين قد سبقت لهم خبرة في هذا المجال، من النساء الذي قد سبق لهن خبرة من القوابل أو نحو ذلك، الذين يأخذون كلامهم من الكتب والأوراق ويأخذون طبهم من جوجل. هذا ما ينصت لهم ولا يعرفون شيئا عن الطب. لكن الطب بالتجربة أو بالإلهام من الله سبحانه وتعالى أو الوحي. Nikmat seorang anak itu adalah nikmat yang agung. Akan tapi sebagian orang mengingkari daripada nikmat tersebut, tidak bersyukur. Sebagian mereka yang tidak bersyukur daripada nikmat tersebut, mereka menggugurkan daripada anak karena alasan apapun alasannya. Baik itu sebelum 4 bulan, kandungan 4 bulan, atau setelah 4 bulan, lebih lagi dosanya. Sebagian mereka karena mencukupkan dua anak saja, maka kemudian dia ingin menggugurkan, atau karena dia tidak menginginkan dan lain sebagainya, maka dia tasahal, sangat menyepelekan hal ini, aborsi, menggugurkan daripada anak. Sesungguhnya karena takut daripada segi ekonomi, mencukupi daripada ekonomi seorang anak tadi, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan anak tersebut di dalam rahim seorang istri, dan Allah juga yang menanggung rezekinya setelah dia lahir. Maka tidak dianjurkan seorang tadi memiliki kekhawatiran tersebut. Beliau kemudian bercerita, sebelum 2 tahun kira-kira ada seseorang yang datang kepada beliau dan mengadu kepada beliau bahwasanya dokter telah menyuruhnya untuk menggugurkan daripada kandungannya. Maka orang tadi meminta saran kepada beliau, Habib Abdullah Al-Mukhtar. Maka kata beliau, Anda tawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makan makanan yang di situ ada vitamin, ada hal-hal yang bermanfaat, protein, hal-hal yang bermanfaat bagi kesehatan janin, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terjadi apa-apa. Dan seperti itulah yang terjadi. Kemudian orang tadi melahirkan seorang anak tadi, tidak terjadi apa-apa, dan bahkan anaknya tadi adalah anak yang paling afdal daripada anak-anak, daripada saudara-saudaranya 4 sebelumnya, kakak-kakaknya yang berjumlah 4 sebelumnya, lebih afdal dari segi fisiknya, dari segi akhlaknya. Maka kemudian orang tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpikir, bagaimana mungkin aku akan menggugurkan anakku ini, menggugurkan kandungan istriku ini, yaitu anakku ini. Ya, saya tidak tahu bagaimana pemikiran-pemikiran seperti ini ada di sebagian orang. Ya, kalau seumpamanya kita yakin akan bahaya yang akan didapatkan tatkala seorang tadi tidak menggugurkan kandungan, kalau yakin, maka
itu masalah lain. Akan tapi sekarang kita dapati dokter-dokter itu sangat menyepelekan, sangat menggampangkan akan hal itu. Kanan nas ini. Yang mana mereka bersegera untuk menyuruh untuk digugurkan dan sebagainya, dan dia mengabari hal tersebut bukan atas dasar ilmu, cuman sekedar waham, hanya dugaan saja, maka hal itu tidak dianjurkan. Seorang dokter tadi mengabarkan, menyuruh seorang wanita untuk melakukan aborsi, pengguguran kandungan atas dasar waham, hanya sangkaan saja, bukan atas dasar ilmu, pengetahuan. Ini tidak dianjurkan. Apalagi bercepat-cepat melakukan operasi dikit-dikit operasi, karena sungguhnya operasi ini tidak baik untuk wanita tersebut. Maka hendaknya seorang tadi tidak terburu-buru untuk memutuskan di dalam pengguguran kandungan tadi, akan tapi dia mendengarkan daripada orang-orang yang memiliki tajrubah, pengalaman, baik itu bidan-bidan yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman. Karena sesungguhnya at-tib, ilmu kedokteran itu diambil daripada tajrubah, pengalaman, dari pengalaman diri sendiri, atau yang kedua daripada ilham, daripada ilham yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Ini ilmu kedokteran diambil daripada dua hal tersebut. Nah, wa Allah Subhanahu wa taala ربط الأسباب بالمسببات، فمن أراد الولد فيتزوج، من أراد التجارة أن يكون تاجر فيشتغل بأسباب التجارات، من أراد العلم فيشتغل بالعلم، وهكذا ربط الله سبحانه وتعالى. فمن التوكل أن يقيم الإنسان السبب. أنا بجلس بلا زواج، ربي قادر يأتي لي بابن بدون ما أتزوج، نعم الله قادر على كل شيء، لكن سنة الله في عباده أن ربط الأسباب بالمسببات، فإذا أقامك السبب فإقامتك للسبب امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا مرضت فأبد الطبيب، هذا السبب، الشافي الله، المعطي الله، الرازق الله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا لكل شيء سببا، فأقم السبب توكل. فلهذا قال بعضهم قال لما سمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال إذا نتكل يا رسول، قال أعقلها وتوكل، فخلى ناقته بدون خطام تحت المسجد. قال لماذا؟ قال أنا أتوكل على الله في حفظها. قال ليس هذا التوكل، أعقلها، قم السبب في عقلها وتوكل على الله في حفظها. أغلق سيارتك، أغلق دراجتك، أغلق بيتك، وتوكل على الله في حفظه. هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. ليس بمعنى التوكل الذي يظنه الناس أنه عدم السبب، لا، أقم الأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت تحب أن تجتمع مع أبيك وأمك في الجنة، اسلك طريق الجنة. إذا كنت مقصر فشمر، إن كنت مذنب فتب، واحسن ظنك بالله، هذا رجاء محمود، هذا لأنك أقمت السبب. أما يسلك طريق النار ويقول أنا بيجتمع مع والدي وأمي في الجنة، كيف هذا؟ أنت ما تحب أبوك وأمك. لو أنت تحب والدك وتحب والدتك فتسلك طريق الخير مثل ما سلكوا، حتى تجتمع معهم في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تجتمع مع والديك مع أحبابك هناك، اسلك. أما سأل الجنة وتسلك طريق النار، هذا ليس من العقل ولا من الدين. لكن نسأل الله الجنة ويجمعك بين أبيك وأمك في الجنة،
واسلك طريقهم، وكل إن كنتم مقصر وإن كنتم مذنب لا بأس، تب إلى الله واستغفر الله وتلحق بهم إن شاء الله، بل ربما تكون أحسن منهم بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك. تتمنى الخير لنفسك، تتمنى الخير لإخوانك كذلك. فإذا حصل في قلبك حسد أو بغض أو حقد على أحد، فينبغي لك في الحال أن تدفع ذلك وتتعوذ من الشيطان الرجيم. فإذا غلبك الشيطان فاجتهد في الدعاء لذلك الشخص الذي وقع في قلبك حسد أو بغض أو حقد حتى يخرج ذلك. فإن الدعاء بظهر الغيب يخرج الغل من القلوب والبغضة والشحنة، وكذلك أنت تستفيد، لأن يقول الله سبحانه وتعالى للداعي لأخيه بظهر الغيب وبك أبدأ. أنت تسأل أخيك، أنا بعطيك أنت أولا ثم بعطي أخيك. فلهذا ينبغي أن تحارب هذا المرض الذي في القلب. إذا وقع لك منه في شيء فلا تستسلم لوسواس الشيطان، فإن البغضة والشحنة هي تحرق الدين، كما تحرق الموس الشعر. لكن سؤالك الخير وتمنيك الخير لإخوانك ودعائك لهم في ظهر الغيب، ذاك يدل على صفاء قلبك، ويذهب الله ما في قلبك من شحنة وبغضة وحقد وحسد على غيرك. فذاك هو من أقوى الأدوية الشافية من هذا المرض. فالله يشفينا ويشفيكم ويصفي قلوبنا وقلوبكم من كل مرض وكل كدر، ويجعل قلوبنا صافية لتتهيأ لتلقي الأسرار والأنوار من رب البريات سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat sebab-sebab dengan suatu hasil yang diinginkan. Maka jika seseorang tadi menginginkan anak, maka hendaknya dia melakukan sebabnya, yaitu dengan menikah. Jika seorang menginginkan harta, maka dia melakukan sebabnya, yaitu berdagang. Di antaranya seseorang menginginkan ilmu, maka hendaknya dia mencari ilmu tersebut, belajar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap sesuatu memiliki sebab, diikat dengan sebab. Hendaknya seorang tadi melaksanakan sebab tersebut karena hal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya betul, memang betul, Allah itu mampu untuk memberikan anak tanpa adanya pernikahan. Kan tetapi kita diperintahkan untuk melaksanakan sebab, yaitu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna likulli syai'in sababa." Dan kami telah menjadikan setiap sesuatu itu memiliki sebab. Maka hendaknya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu melaksanakan sebab. Kemudian setelah itu kita tidak bersandar dengan sebab tersebut, akan tapi kita bersandar, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyatakan hal demikian, maka para sahabat mengatakan, "Idzan, kalau begitu kita hanya bertawakal saja, berpasrah saja kepada Allah, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak, ya'jilha wa tawakkal. Ikatlah terlebih dahulu, kemudian engkau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada seorang sahabat yang memiliki hewan tunggangan, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diikat, tidak melaksanakan sebab agar hewan tadi terjaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya agilha, ikat
setelah ikat baru engkau bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sebab. Bukanlah makna daripada tawakal tadi ihmal as-sabab, tidak memperhatikan sebab, enggak kan, tapi kita diperintahkan untuk melaksanakan sebab tadi. Engkau ingin berkumpul dengan ayah dan ibumu di surga, maka jalanlah di jalan yang menyampaikan engkau kepada surga, yaitu beramal baik, beramal saleh. Itu adalah jalan menuju surga yang akan menyampaikan seseorang kepada surga. Ini adalah ar-raja al-mahmud. Ini harapan yang terpuji. Bukan tatkala seseorang tadi ingin berkumpul dengan ayah dan ibunya di surga, akan tapi dia malah menempuh jalan menuju neraka dengan beramal jelek, beramal amalan ahli neraka. Ini bukanlah termasuk akal dan bukanlah termasuk agama. Beramallah, tempuhlah jalan menuju surga dengan amal-amal ahli surga, yaitu amal kebajikan, beribadah kepada Allah, ketaatan kepadanya. Meskipun engkau termasuk orang yang mughassir, teledor, engkau adalah orang yang pendosa, seorang pendosa, tidak apa-apa. Engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, dan engkau melaksanakan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya akan menjadikan dirimu bahkan bisa menjadi lebih baik daripada kedua orang tuamu. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu hal yang mustahil. Sebagaimana pula engkau menginginkan kebaikan untuk dirimu, maka hal tersebut inginkanlah juga terhadap kebaikan terhadap saudara-saudaramu sesama muslim. Udah, soal. Dan jangan sampai di dalam hatimu ada kedengkian, ada sifat benci, sifat dendam terhadap sesama saudaramu, sesama muslim. Karena sesungguhnya itu adalah dari syaitan. Jika hal tersebut ada di dalam dirimu, maka hendaknya engkau mendoakan orang tersebut, orang yang engkau benci, orang yang engkau dengki kepadanya. Doakanlah orang tersebut agar diberikan, ditambah, dan doakan dengan doa-doa yang baik orang tersebut yang engkau benci, yang engkau dengki. Sesungguhnya hal ini, doamu, khususnya tatkala doa bukan di hadapannya, doa tatkala engkau sendiri antara engkau dengan Allah SWT, engkau mendoakannya, itu adalah sebuah obat yang sangat ampuh untuk membersihkan hatimu. Dan jangan engkau berpasrah dengan was-was daripada syaitan, karena sesungguhnya kebencian, kedengkian terhadap saudara kita sesama muslim itu adalah sesuatu yang akan mencukur apa? Mencukur agama kita. Akan habis, tidak tersisa itu agama kita. Karena apa? Karena kebencian dan kedengkian kita terhadap sesama muslim. Maka hendaknya dia membersihkan hatinya dengan apa? Dengan mendoakan sesama muslim, mendoakan dia, khususnya orang yang dia benci. Karena sesungguhnya doamu terhadap saudaramu sesama muslim itu adalah bukti bahwasanya, bukti dari kebersihan hati yang ada pada dirimu. Dan hal itu adalah obat yang paling ampuh, obat yang paling manjur
yang bisa dilakukan seorang tadi agar hatinya dipenuhi dengan kebersihan dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati tadi. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang tidak memiliki kebencian, kedengkian terhadap saudara kita sesama muslim. فتعاطي الأسباب مأمور به. نعم، فإن الصحابة كان لهم تجارة لكن ما تشغلهم عن ذكر الله، وأثنى عليهم الله سبحانه وتعالى على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، فأثبت لهم أنهم لكنها لا تشغلهم، يأخذونها من الحلال وينفقونها على العيال وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو عمل الأبدال، كسب الحلال والنفقة على العيال، هذا عمل الأبدال. نعم، فهذه من العبادات التي يتعبد العبد بها مولاه سبحانه وتعالى. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله، من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين وقرن بين اصبعين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا نعم يحب الله سبحانه وتعالى في الحديث الفقير المتعفف ذو العيال. ايه معنى متعفف؟ لا ينظر لما في أيدي الناس، نعم عنده عفة. فإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب الحلال. وقبل الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا كثر ذنوب العبد ابتلى الله بهم ليكفرها. فالهم من أسباب المكفرة للذنوب، لكن يكون مع الرضا بالقضاء والقدر من المولى سبحانه وتعالى، فلا يسخط رضا الله رب العرش الأكبر. فإن لك في إطعام زوجتك وعيالك صدقة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، أن تدلعها هكذا، تدلع زوجتك تلقمها تعطيها لقمة في فمها، هذا تؤجر على ذلك عندما تدلعها تباسطها تدخل السرور على قلبها، هذا تحصل لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. إلى في امرأته دليل على أنه ينبغي للرجل أن يدلل زوجته حتى تحس بالحنان وتحس بالاطمئنان. إذا حست بالحنان وقعت حسن المعاشرة، وقعت المحبة وازدادت الألفة بين الزوجين، فكانت السكينة بينهم، فكان ذلك البيت ما شاء الله بيت كالجنة، لأن تغمره المحبة والمودة. فالله يجعل بيوتنا بيوتا مغمورة بالمحبة والمودة والسكينة والفرح والسرور بجاه النبي محمد بدر البدور صلى الله عليه وآله وسلم. Melaksanakan sebab itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dahulu para sahabat memiliki perdagangan, memiliki bisnis, berdagang mereka. Karena hal tersebut adalah perintah, yaitu melaksanakan sebab. Akan tapi hal tersebut tidak melalaikan mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an. Dikatakan rijal la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang besar yang mana berdagang tidak melalaikan mereka daripada zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalnya
al-abdal, para abdal أولياء ini para wali abdal, yaitu kasbul halal, mencari sesuatu yang halal, bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Wal it'am al-iyal, النفقة عليه والنفقة عليه, dan memberikan nafkah kepada keluarga. Ini adalah amalnya mereka, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, al-abdal. Ini adalah ibadah. Bekerja untuk menginfakkan untuk nafkah keluarga, ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani al-hadits ini man hasuna yani walam حسنت صلاته من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب أحد من المسلمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang baik sholatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya, dan dia tidak melakukan riba, menggunjing, maka ada orang tadi bersamaku di surga seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan kedua jarinya, menunjukkan kedekatan seorang tadi dengan kedekatan orang tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Termasuk seorang yang dipuji adalah seorang yang fakir, akan tapi dia menjaga dirinya dan keluarganya daripada meminta-minta kepada orang lain, menjaga kehormatan mereka dengan mencari harta yang halal dan nafkahi mereka. Karena sesungguhnya ada daripada dosa yang mana tidak bisa dilebur dosa tersebut dengan ibadah apapun kecuali dengan kasbul halal, bekerja, mencari harta untuk menafkahi keluarga daripada yang halal. Maka seorang tadi hendaknya dia ridha, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena sesungguhnya, dan dia juga perhatian terhadap keluarganya, karena sesungguhnya tatkala seorang tadi menafkahi keluarganya, memberi makan istrinya, itu adalah sebuah sedekah dari Anda terhadap istri Anda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memberi makan istrinya, itu yang makna globalnya memberi makan istrinya, maka itu adalah sebuah sedekah darinya kepada istrinya. Dan setiap suapan yang diangkat oleh tangan si suami ke mulut istrinya, itu adalah termasuk daripada sedekah, paling afdalnya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang tadi memanjakan istrinya dengan dia menyuapi, suapan-suapan kasih sayang terhadap istrinya, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Itu termasuk sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang tadi, istrinya tadi merasakan dengan kasih sayang suaminya, merasakan itminan, ketenangan hati, maka kemudian di keluarganya tadi terbentuklah sakinah, rasa cinta,
dan rumah tadi seakan-akan seperti surga. Semoga Allah SWT menjadikan rumah-rumah kita, rumah-rumah kita dipenuhi dengan sakinah, dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan berkat daripada Badril Budur, purnamanya bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada beliau, semoga kita dikaruniai hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم ما شاء الله. هذا ينبغي الإنسان أن يعتني بعياله اعتناء كثيرا، فإن الاعتناء بهم وتربيتهم عبادة تفوق عبادة المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك كان في غزوة من الغزوات، في جهاد في سبيل الله، يجلس مع أصحابه في شدة البرد في شدة التعب، يقول تدرون من أفضل مننا أجرا؟ قال من؟ هذا عمل، هذا كذا أكبر عمل صالح هذا. فقال رجل ذو عيال قام من الليل وجد عياله متكشفين فغطاهم بالسليمود، سترهم فسترهم. هذا أفضل مما نحن فيه، هذا سترهم. فكذلك سترهم بالغطاء، سترهم ظاهرا وسترهم باطنا بأن خلاهم عن العيوب وأدبهم، بأن أبعدهم عن الحرام ورباهم على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى وعلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك يدرك به الأب وتدرك به الأم ثواب المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بيروح بيطلب العلم أو بيدعو إلى الله ويهمل أولاده، هذا من الغلط. بيطلب العلم الواجب ما زاد عليه، إذا كان في إهمال الأولاد فلا، فذاك مقدم على الدعوة، مقدم على التدريس. الأولاد يضمن عليهم أو يجعلهم عند من يربيهم ويعلمهم، ثم بعد ذلك يقوم ببقية الأعمال سواء من عمل الدنيا أو من عمل الدين. فإن هذا فرض على الإنسان، فرض على كل مؤمن، حفظ الأولاد، تربيتهم وتعليمهم حتى ينشأوا على طاعة الله، فيكونون في الوطن زينة، ينفعون في الوطن. وهذه محبة الأوطان بتربية الأجيال وحسن تربيتهم والمساهمة في تربيتهم على الفضائل وبعدهم عن الرذائل. والدعاء هو أقوى الأسباب في الصلاح الأولاد، فلا تدعو على أحد من أولادك، ودائما ادعو لهم بالصلاح. وإن آذوك لا تدعو عليهم، فإن الدعاء عليهم يكون سببا في إفسادهم. واسأل الله سبحانه وتعالى دائما بعد كل أذان وقل اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. نعم. حتى إذا شربت زمزم تشرب بنية أن الله يرزقك الذرية الصالحة، بنية البركة في الأولاد، بنية البركة في العيال. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فلا بأس بيحمله إلى بلاده، لا بأس بينقل الماء زمزم من الحرم إلى الفندق مثلا، فذاك بحسب. إذا وضع الماء للحمل فذاك، أما إذا قالوا لا هذا الماء للشرب في المكان فقط لا يجوز الحمل فلا يجوز الحمل. وهكذا أي ماء في أي مكان براد يجي الشرب وهل يجوز. إذا عرف ذلك الإباحة أو أن صاحبه وضعه للإباحة مطلقا فيجوز الحمل والشرب. وأما إذا قال لا هذا ممنوع الحمل وعرف ذلك فإذا لا يجوز الحمل للشرب فقط. وهكذا كل ما وضع وسبل ووقف يكون بحسب ما شرطه واضعه، فإن لم يكن شرطا فبحسب العرف المعتاد في تلك البلد. يعني كيف القصة الأول يعني في غزوة بدر؟ لا ابن المبارك في غزوة من التابعين، هذا ابن المبارك. التابعين قال تدرون من هو أفضل أعظم أجرا مننا؟ ما حد أعظم ثوابا. Maka hendaknya seorang itu memperhatikan keluarganya. Dahulu dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak
tatkala berada di suatu peperangan, اجي بس kemudian قول له ما عندك سؤال يا menyampaikan سامي. kepada kawan-kawannya, orang-orang di sekitarnya, tidakkah kalian tahu siapa orang yang paling afdol di antara kita ini? Kita sekarang sedang melaksanakan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Harga. kalian tahu siapa yang paling afdol di antara kita? فلوس Maka kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Marok, itu adalah seseorang yang tatkala pulang ke rumahnya, kemudian dia dapati keluarganya itu tidur dalam keadaan terbuka, kemudian dia tutup dengan selimut. Ini adalah, kata beliau, adalah orang yang paling afdol di antara kita, yang memperhatikan akan keluarganya. Ini dia tutup dengan selimut, dengan penutup. Juga ditutup juga dari aib-aibnya. Dengan apa? Dengan kita mendidiknya, mendidik dengan pendidikan yang baik, dengan kita menjaganya daripada kejelekan, menjaga dia daripada ايش السؤال؟ akhlak-akhlak yang jelek. ايش؟ Itu seharusnya yang diperhatikan. Mendidik anak itu adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Jangan mengatasnamakan mencari ilmu, dakwah, kemudian dia mengihmal, tidak mempedulikan daripada anaknya, tidak mempedulikan daripada pendidikan anaknya. Tidak, sesungguhnya pendidikan anak, mendidik anak ini prioritas utama. Selebih daripada itu yang wajib, dan mencari ilmu yang wajib. Selepas daripada itu boleh kita berdakwah, mencari ilmu dan lain sebagainya. Mencari ilmu yang wajib saja. Kemudian dia harus memperhatikan daripada pendidikan anak. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah kewajiban fardu bagi setiap muslim. Agar apa? Agar hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada tanah air watan. Dengan kita mendidik anak-anak tersebut, mereka akan menjadi generasi yang akan bermanfaat bagi tanah air, bermanfaat bagi negara, yang mereka akan memperbaiki negara. Dengan apa? Dengan disebarkannya keutamaan dan dijauhkannya daripada segala hal-hal yang tercela. Termasuk juga daripada paling kuatnya sebab ايش السؤال؟ untuk baiknya anak, yaitu dengan berdoa, mendoakannya. Dan jangan sampai seorang orang tua dia mendoakan jelek terhadap anaknya. Dia doakan, akan tapi dia selalu mendoakan baik, jangan sampai mendoakan jelek. Khususnya dia doakan setelah setiap azan, karena ini adalah doa yang mujarab bagi kebaikan anaknya tadi, menjadi anak yang saleh, yaitu dengan doa setelahnya azan, Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tudurrahum wafiqni wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Doa hendaknya dia baca setiap setelah azan, dia baca doa azan, kemudian baca doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian bisa juga dia tatkala minum air zam-zam, dia minum air zam-zam dengan niat apa? Dengan niat anaknya menjadi soleh, agar dengan niat dia dapat memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Karena sungguhnya Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu adalah 5 syuribalah, diminum dan akan sesuai dan akan mendapat
dan akan mendapatkan hal-hal yang akan diniat, yang air Zam-Zam adalah lima syuribalah, sesuatu yang apabila diminum dengan suatu niat, maka niat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah air Zam-Zam ini boleh dibawa pulang? Yang air Zam-Zam di sana bisa. Kalau seumpamanya, kata beliau, ada pertanyaan mungkin tadi, kalau seumpamanya kita ngambil air di barodah sana istilahnya, kemudian diketahui bahwasanya air ini untuk diminum saja, maka sudah minum di situ, tidak boleh dibawa pulang. Tapi kalau sama kita ketahui di situ ada uruf bahwasanya ini diminum dan boleh dibawa pulang, ya tidak apa-apa dibawa pulang atau dibawa ke hotel, tidak apa-apa, karena sesuatu yang diletakkan dengan suatu syarat, maka dia tidak boleh mengambil daripada hal tersebut kecuali setelah memenuhi daripada syarat-syaratnya tadi. Seperti air tadi, kalau semuanya airnya tadi diperuntukkan hanya untuk minum, tidak boleh dibawa, maka ya boleh, dilarang untuk dibawa. Tapi kalau semuanya tidak ada syarat, maka tergantung daripada uruf di tempat tersebut. Apabila urufnya tersebut tidak mempermasalahkan untuk membawa, tidak apa-apa dibawa ke hotel atau dibawa ke rumahnya. وقد ظهر في هذا الزمان حقوق من الآباء والأمهات للأبناء، وهذا هو نتيجة حقوق الأبناء للآباء والأمهات. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات بدأوا بالعقوق. بماذا؟ بإهمالهم، بعدم تربيتهم وتعليمهم القرآن والأدب وخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما عرفوا حقوق الوالدين، ولا عرفوا حقوق الأرحام، ولا عرفوا حقوق الجيران، ولا شيء من الأخلاق الحسنة. هذا بسبب إهمال الآباء والأمهات الظلماء صلى الله عليه وسلم. فلهذا أهملوهم. كان السلف يحفظون أولادهم، حتى لا إذا شاف منظر ما هو زين يغطي وجهه. شاف واحد شرب تنباك يغطي وجهه، ما بغى ينظر لوجهه. هذا اللي شرب التنباك. ما هو اليوم يدخل في بيتك بأن يشرب التنباك وتجعل أولادك يجلسون بجانبه. هذا من سوء التربية، هذا غلط. حتى لو إذا ابتلي الأب بهذا، ينبغي إذا كان هو صحيح يهتم بأمر أولاده، لو ابتلي يبعد هناك، لا يخلي أحد ينظر إليه من أولاده حتى لا يتعلم منه هذا الشيء اللي ما هو طيب. فرأى منظر في تيفي ما هو زين أو في السوشيال ميديا يغير، انتبه، لا تنظر لهذا. شنظر يحس يحب الطفل يقلد، شاف من يأكل خنزير، بعد ذلك نفسه جيعان بغى يأكل خنزير، هذا خنزير حرام. فالنظر إلى ذلك والرضا بالحرام حرام. إذا رضي بهذا، رأى من يشرب في الجوال، من يشرب الخمر ورضي بهذا وأحب ذلك، هذا حرام. كذلك إذا رأى من يأكل خنزير حرام ورضي بذلك وهو أحب ذلك من باب أولى، فذاك حرام. كذلك الرضا بالمعصية معصية. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يشترك في القتل من كان في الشرق وهذا في الغرب، لكنه علم فلان قتل فلان رضي بذلك فهو شريك له في القتل. حتى قالوا بشطر الكلمة قال أوق، والثاني قال تل، شريك في القتل. لو في السوشيال ميديا أو في تي في فلان قتل فلان، أوه يستحق القتل هذا، وهو قتل مظلوما وأنت أيدته ورضيت به، فأنت شريك في ذلك الدم الحرام. فانتبه لذلك، فلا تكن غبيا أحمقا يهمل أولاده فينظرون إلى الحرام فيتمنون بعد ذلك فعل الحرام، فتكون أنت السبب فتلحق بك الإثم، فتتأثم أنت ويتأثم أولادك بسبب إهمالك لهم. لكن احرص على أن تربيهم على الخلق الحسن وعلى منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم، تسعد بهم في الدنيا وتسعد بهم في يوم القيامة. والله يسعدنا وإياكم ويسعد أولادنا ويرزقهم الأدب والأخلاق الحسنة، ويوفقنا يا رب العالمين لكل ما يرضيه عنا، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، ويوفقنا تربية أولادنا على ما يرضي النبي محمد سيد البريات صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة تقوى واستقامة، والحمد لله رب العالمين. Telah muncul di zaman ini
durhakanya orang tua terhadap anak. Maka kita lihat banyak sekali anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kenapa sebabnya? Sebabnya karena durhakanya orang tua terhadap anaknya sebelumnya. Kenapa? Dengan apa durhakanya orang tua terhadap anak? Dengan tidak mendidiknya, dengan tidak mempedulikan anaknya, apakah anaknya berbuat baik atau berbuat jelek. Ihmal, tidak mempedulikannya, tidak memberikan tarbiyah yang benar. Dahulu para salafus saleh, tatkala anaknya ini akan terlihat sesuatu pemandangan yang tidak baik, ditutup wajahnya, ditutup matanya, itu mukanya. Ada orang yang merokok, kemudian dia membawa anaknya, ditutup mata anaknya tersebut. Agar apa? Agar pemandangan orang yang merokok itu tidak terbias di pikiran anak tadi. Bahkan jika ayahnya tadi termasuk seseorang yang diberi cobaan bala dengan merokok ini, hendaknya dia jangan merokok di depan anaknya. Jika dia emang cinta dengan anaknya, kasih sayang dengan anaknya. Malah yang terjadi, memasukkan tamu ke rumah dan merokok di dalam rumah, sehingga anaknya tadi juga ikut nemuin tamunya tadi, duduk di samping ayahnya tadi, sehingga melihat daripada tamu yang dipersilahkan masuk ke rumahnya dalam keadaan merokok. Ini bukanlah termasuk kasih sayang terhadap anaknya tadi. Ketika ada pemandangan yang tidak baik di TV, hendaknya seorang tua tadi memperhatikan, segera untuk dimatikan TV-nya tadi, sehingga pemandangan tadi tidak terbias di pikiran anak kecil tadi. Bukan tatkala anaknya tadi malah melihat di TV orang makan babi, makan daging babi di TV atau di HP. Itu akan berdampak negatif bagi anak, sehingga di kemudian hari mungkin saja tatkala seorang anak tadi lapar, dia akan makan babi. Karena apa? Karena sudah terbiasa melihat hal tersebut. Ridho dengan sesuatu yang haram itu haram, dosa. Ridho dengan suatu maksiat itu adalah kemaksiatan. Bahkan jika seseorang ada di belahan bumi sebelah barat, ridho dengan terjadinya pembunuhan di belahan bumi timur, dia termasuk syarik fil qatl. Dia termasuk dihitung orang yang ikut andil di dalam membunuh, dianggap sebagai orang yang ikut andil di dalam membunuh. Dengan apa? Bahkan dengan cuman sepotong kalimat saja, bukan satu kalimat yang utuh, sepotong kalimat. Tatkala seorang yang di sana melihat di TV misalnya, atau mendapatkan kabar seorang di sana mengatakan yang di sana yakni uktul, dalam bahasa Arab uktul, bunuhlah. Berarti kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia yang di sana mengatakan bunuhlah. Nah, ini sebagian kata, enggak sampai ugtul. Jadi cuman dia mengatakan saja. Dia dihitung sebagai orang yang ikut andil dalam pembunuhan. Karena apa? Karena dia ridho terhadap pembunuhan tadi. Jika seorang melihat di TV ada seorang yang membunuh secara zalim, kemudian dia mengatakan, ini berhak untuk dibunuh, padahal itu
pembunuhan yang dilakukan secara zalim, maka orang tadi termasuk juga orang yang membunuh tadi, mendapatkan dosa seperti orang yang membunuh tadi, membunuh darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Maka hendaknya seorang tadi berhati-hati, jangan sampai menjadi orang yang dungu dan orang yang tolol. Dan hendaknya dia selalu memperhatikan untuk mendidik anaknya atas dasar akhlak, mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, yang sesuai dengan jalan Jaddil Hasan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita akhlak yang baik. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang paling berbakti terhadap orang tua, baik orang tua laki-laki atau perempuan, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Semoga Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, yang tidak ada kedengkian dan kebencian kepada siapapun. Semoga Allah mengkarunia kita dengan anugerah yang besar dan doa-doa yang panjang yang beliau panjatkan tadi. Semoga Allah mengabulkan semua doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allah yatub alaina wa alaikum taubatan nasuha yuzakkina biha jisman wa qalban wa qalban wa ruha ya rabbal alamin. Yahfaz wa yakum min sawati syaitan wa la yaj'al syaitan sultan wa yashrah sudurana bil Qur'an ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن وارزقنا فهم معاني القرآن وارزقنا عمل ما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين آمين. بارك الله. Video hal turid bitakid